औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत आल इमरान आया 16। अल्लाह ताला ने जिन तकवा वालों से अजर व सवाब का वादा किया है उनके बारे में फरमाया, अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना, वो लोग जो कहते हैं ऐ हमारे रब, बिलाशुबा हम ईमान लाए। तकवा वाले सबसे पहले अपने ईमान का इकरार करते हैं और कबूलियत की घड़ियों में ये दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब, हम दिल में रासिक यकीन के साथ इस पर ईमान लाए जो आपने अपने रसूलों पर नाजिल किया। ईमान की वजह से तौबा की तौफीक नसीब होती है। फ़ाग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार, सो हमारे लिए हमारे गुनाह बख्श दे और हमें आग के अज़ाब से बचा ले। मुत्तकी दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे ईमान की बदौलत हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे, अपनी रहमत से हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमा दे और हमें गुनाहों के बुरे नताइज यानी जहन्नम की आग से बचा ले। सूरत आल इमरान आया 17। अस्साबिरीन वस्सादिकीन वलकानितीन वलमुनफ़िकीन वलमुस्तग़फ़िरीन बिलअस्हार। तक़वा वालों की सिफ़ात कमाल की वजाहत की है। इस आयत में मुत्तक़ियों की जिन सिफ़ात कमाल का तज़किरा है वो सब्र, सदाकत, कनुवत, इन्फ़ाक़ और सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार है। अस्साबिरीन, वो सब्र करने वाले जो अपने आप को अल्लाह ताला की अताअत के कामों पर पाबंद रखते हैं। वस्सादिकीन, और सच बोलने वाले जो ईमान, अक़वाल और हालात में सच्चे हैं। सिद्क़ इंसान को नेकी का रास्ता दिखाता है और नेकी जन्नत तक ले जाती है। वलकानितीन, और फरमाबरदारी करने वाले जो दिल की खुशी से अल्लाह की अताअत करते हैं। कनूत से मुराद है अताअत पर हमेशगी इख्तियार करना, अल्लाह के लिए खुशू व खुशूत के साथ दिल को झुकाए रखना। वलमुनफ़िकीना, और खर्च करने वाले जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, ज़रूरतमंदों को भी देते हैं और दीन की हिफाजत के कामों में भी खर्च करते हैं। वलमुस्तग़फ़िरीन बिलअस्हार, और सहरी के औकात में बख्शिश मांगने वाले। इससे मुराद रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद अदा करना और कसरत से अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करना। ऐसे वक्त में इंसान की रूह और कायनात की रूह रब्बे कायनात के सामने एक हो जाती है। ऐसे वक्त में इस्तिग़फ़ार इंतहाई उम्दा रूहानी असरात पैदा करती है। सूरत आल इमरान आया 18। अल्लाह ताला की तौहीद पर ख़ुद अल्लाह ताला ने, इसके फ़रिश्तों ने और अहले इल्म ने गवाही दी है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्म। अल्लाह ताला ने और फ़रिश्तों ने और अहले इल्म ने गवाही दी, बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इस आयत में अल्लाह ताला ने तौहीद का पुख्ता तरीन सबूत पेश किया, वो है अल्लाह अज़्ज़ व जल की अपनी गवाही और उसकी मखलूक में से मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद यानी फ़रिश्तों और उलमा की गवाही। वल मलाइकातु व उलुल इल्म, फ़रिश्तों की गवाही का इल्म हमें अल्लाह ताला और उसके रसूलों के बताने से हुआ। व उलुल इल्म, अहले इल्म से मुराद वो लोग हैं जो किताब और सुन्नत का इल्म रखते हैं। काइम बिलकिस्त, इस हाल में कि वो इंसाफ पर कायम है, यानी अल्लाह अपने अफ़आल और बंदों के मामलात के फ़ैसले करने में अज़ल से इंसाफ के साथ कायम है। अम्र व नवाही में भी उसका रास्ता सिरात मुस्तकीम है, खल्क़ और तकदीर में भी। ला इलाहा इल्ला हु, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसके सिवा कोई रब नहीं और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल अज़ीज़ुल हकीम, सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। वो अपने मुल्क और अपनी खल्क़ में गलबा रखने वाला अज़ीज़ है और अपने तसर्रुफ़ में हकीम है। वो किसी चीज़ को इसके असल मकाम से हटा कर नहीं रखता। सूरत आल इमरान आया 19। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ इस्लाम ही पसंदीदा दीन है, वो इस्लाम के सिवा किसी दीन को कबूल नहीं फरमाएगा। दीन से मुराद ऐसा निज़ाम ज़िंदगी या ज़ाब्ता हयात है जिसे इंसान इस दुनिया के लिए या दुनिया आखिरत दोनों के लिए बेहतर समझकर इख्तियार करता है। वमा
اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ اہل کتاب کو ان کی کتابیں متحد ہو کر دین پر عمل کرنے کا حکم دیتی تھیں، لیکن انہوں نے علم آ جانے کے بعد ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے باہم اختلاف کیا، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ وَمَن یکفر بآیات اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیت سے کفر کرتا ہے، یعنی اللہ نے اپنی کتاب میں جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کرے، یہاں آیات سے مراد وہ آیات ہیں جو اسلام کے سچے دین ہونے پر گواہ ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں سزا دے گا اور اپنی تکذیب پر اس کا محاسبہ فرمائے گا اور اپنی کتاب کی مخالفت پر سزا دے گا۔ سورۃ آل عمران آیہ 20۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں، یعنی باطل دلیلوں سے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید میں جھگڑیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو آپ کہہ دو کہ میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا، یعنی آپ کو ان کے جواب میں کہہ دیں میں نے تمام اپنے قلبی، بدنی اعمال اور اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خالص کر دیے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جنہوں نے میری پیروی کی، یعنی جنہوں نے اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خاص کر لیا، میں نے اور میرے پیروکاروں نے اپنے مالک کے سامنے سر جھکا دیا اور ہم نے اسلام کے سوا سارے مذاہب کو چھوڑ دیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور آپ ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے اور ان پڑھوں سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور امیوں یعنی مشرکین عرب کو اسلام کی دعوت دیں اور ان سے کہہ دیں اسلمتم، کیا تم تابع ہو گئے، کیا تم اسلام لے آئے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کو مان لیا۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ تابع ہو جائیں تو یقیناً ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر منہ موڑے تو آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کے اعمال دیکھنے والا ہے اور ان کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس زمانے کا یعنی میرے وقت اور میرے بعد قیامت تک کوئی یہودی یا نصرانی یا کوئی اور دین والا میرا حال سنے پھر ایمان نہ لائے اس پر جس کو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، یعنی قرآن، تو جہنم میں جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہر سرخ اور سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔